দাদা কি করে লকরি কেন কি করে দরবার দেখাম না নাই এবার দেখা কামের টাইমে যা দেখা 10 মিনিট হয়ে চা খাওয়ার টাইম দেবো এই চিন্তা করবে 10 মিনিট তারপরে ভাত খাওয়ার টাইমে তারপরে তার ইয়ের পরে কি বাবা ফের আবার 2:30টার সময় চা দিব তারপরে 6টার সময় চা দিব আর একবার আসতে খাওয়া দিবি রুটি দিবি হ্যাঁ 9:30 মুশকিল রুটি দিবি নাস্তা দিব 6টার সময় গেলে সামোসা দিব পাওয়া দিব তারপরে পেকেটের হদাই দিব একদিন একটা দিব ভালো লাগে हम हैं तुम हैं কোন মানে দিব কালে তো আমার জানে তাহলে বসি না কুলেলে যে আমি কাম করছি আমি জানি কালে 10টার সময় আমি তোমার ভালো লাগছে করে হয়েছে 10টা ও তো আমার হাতে দিয়েছি 10টা সকাল দিয়ে একটু দেওয়া করা লাগবে আর ওই নতুন মাদারি আছে মাদারি ফলাফল বলছে আমার হাতে অর্থ করা तेरा काम तो तेरा मतलब खराब मेरा काम तो जब टाइम ना आएगा मेरा नहीं एक दिन ऐसे हम कुछ ना दावा तो আমার কি কথা না কিরা কাজ শুরু করে আপকাই এই বাজি আয়া ধরা মাথা গতে মরিস মাথা এর মরিস লালা কা অত জোরে জোরে খালি কি হবে লালাছে এ সাজুল ভাই Kalau tu nak lagi mungkin dia kono. Biar orang lagi pekor mak. Kalau kau kali lima deh, putih lagi deh. Masih. Kalau dia punya harus naik. Kamu jangan nakal ni, nakal lah. Hah, kamu jangan nakal. Drop tu. Kamu tu, kamu na. লালা খা ওলো খা শেষ ও কাম করলে মাত্র সাপ চবে কাম না করলে কোনো স্বাদই লাগে না ও ওরম মধ্যে শেষ খুব সাপ শেষ ও কাঁচামরিচ ও কাঁচামরিচ কামড়া খা বাহ সম্মান শেষ দিলি পাল্লার বাচ্চাস হ্যাঁ ওলো খাওয়া গেলে কে তুমি
kan tahu. নাসির খান নাকি Tahu naik. Lalu kenop. Aku tuh dulu. এ নাসির ভাই Saya juga salah, betul lah mas. কিছু না ব্যাপার না Saya juga raya di sini. Ini. বল খালি বা কিরকম খালি পুরা খালি জাল ধরছে খুব জাল ধরছে ও ভিক্ষা দেয় Sudah kali lah. Aku balak bang. শিকড় খেলে ভালো লাগবো Hei, তাহলে এনে দেবো শিকড় mana bang? যা নিয়ে গা Oke, bagus kan? আমি টেনে দিয়ে দে Hmm. আমি যাই আমার চলে এসি Mantap. তা Oh, tolong dulu kan mas. এই যে খাচ্ছি Woi, bapak buka. Wal foto mas. ব্যবহার তো ভালো আমার ব্যবহার ভালো না Wal foto mas. তুমি বলে যে এর দুটাই দেখা লাগছে যেটা সাক্ষী গো Apa na? ও মারবো মারবো দেবেন্দ্র মারবো ও Jadi kenal. Sebenarnya lagi kenal. ও সবা तूने हमें क्या कहा आवाज था सुन लो कि क्या एक करे बार लक्ष्मी बच्चों की शादी हो जाए तो अच्छे से न्योता दे दूंगी अब शादी हो गई तो बुला ले हमारे गांव में रहने का फायदा मत उठा ये मत सोचो कि यहाँ टाइम हो चुका है चार लोग आएंगे मेरी जान पहचान होगी कम से कम बॉस 100 कहाँ था वो? 200 लोग और रिश्तेदारों को मैं लेकर ही आऊंगी Terus jaya. अरे शब्द नहीं था मैं क्या मना कर रही हूँ आ जाओ मैं तो कहती हूँ না শুনে লাইনে আইলো আছে রে গলগা Wal foto ini beli di bal. Wal foto na. ভালো লাগে না सारे लोग मेरे घर पहुंच जाएंगे तैयारी আমি তো পুলিশ থেকে খাই তারপরে Aku tuh di hak siap. ইয়া ওই কোন দাম সেখানে আমি মোবাইল পাবো Pak, tahu kan? Pas beli beli baca bal nyetok saja yang mau gitu. Kamar kita tuh oh ya. ও তো কোন দাম ইয়া লাভ নেই लेकिन यहाँ आने का बुलावा नहीं देता इसीलिए नाराज होकर बोल रही थी तो मैंने भी कहा आ जाओ बाबू से मिल लो ও करीबन कितने लोग आ रहे Mungkin हैं bagus na. Ay, masih belum terangkat kalau laut kau sudah tinggal. तो उसे সালিসি করা বড় বড় কাজ হচ্ছে না आज तक इतना तो सहमत होगी Besi na hype kan? रिश्तेदारों को ভিডিও खाना ভিডিও দেওয়া যায় Oh tuh online tuh kali. আছে আজকে सब्जी बना लेंगे क्या Aku kira hype. माँ जी अभी कैसे না মোবাইল বুঝে দাম নিব मैं सब्जी क्या मैं पीस बना Oh tuh bagus juga beli di sini namun. Itu kan dia. তো তাহলে মোবাইল নিব তাহলে সামনে আছে 3000 টাকা স্ক্যান নিয়ে 5000 টাকা নিয়ে চলবে Ya kan kan mobil kan dulu. Ada ada. Ya senang. मतलब अब मेरी दोनों बहू इतना अच्छा खाना बनाएंगी एक 10 सब्जी और दूसरी 1000 भटूरे बनाएंगी Ada nuan nuan kasih mana mau. Sa. যার লাগিয়া খুদা তোমার কথা Sudah apa deh? Nggak tahu ada tuh cek ya. Betul. হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম তারপর দিতেছি দিল মশলা খেয়ে হচ্ছে তাহলে আমাকে মশলা দাও 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 না বাদ দাও না হাজার ঘুমাইছো একটা দাও
শরম পাইলাম সৌদি हाँ हाँ ना ए जरा मेरा मैंने शायद दिसी बुता जी কালার ডিফারেন্স করা লাগে ঘুমাইছে ঘুম পাচ্ছে সাদা কালার ডিফারেন্স করা লাগে এই মোবাইলটা কি অবস্থা করে আলাইছিল ঘুম পারে আর ফাস্ট ফাস্ট করে ছেড়ে দেয় চারা দেবো না বলে কেন লাগবো কত দেয় নিব फिर मैं बात की देखना हाँ কথা বললাম না ভাই ও রাত মেলা সেটা ঘুম পারা লাগে রাতে ঘুমই ধরে না সকাল টাইমে যেটা ঘুম ধরে সকাল টাইমে কত ঘুম ধরে আর তুমি আজকে আর ওই চালাইছে সকালে আমি ঘুমাইছি আজকে সকাল টাইমে ঘুমাইছি 8টার সময় রাত এবার তো কি তোমরা কটার সময় আমি সাড়ে 4টার সময় 3:30টার সময় 4টার সময় রাত্রে এলাম 5টার সময় ডাক দিল তুই 5টার সময় কি ডাক দিবি 9টার আগে ডাক দিবি না 9টার আগে ডাক দিবি না 9টার আগে ডাক দিবি ডেলি 5টার সময় ডাক দিবি তোমার ডাক দেবো না একলা উঠবো ওই 5টার সময় ওটা রান্না নেবো না একলা ওটা নেবো নারাসা কিছু কথা সময়ের কথা ये जाता है ओ किधर लगছে রে পানি কেমন পানি নাই ওবো ওবো গুটকা চুরি করে খাও ওবো মামা থেকে লইছি ওবো আমরা চিনি জানি আর কোন দিন দিও সামনে আছে পানি ডাক দিতে ঠান্ডা পানি আনছো পানি ঠান্ডা হলে খাম গরম পানি আনে না সকালে পানি রাখবেন গেছি তে কয় পানি পুরো গেছে আপনি দেখবেন আমি আনছি দাও দাও খায় দাও নিয়ে দাও পানি খামো গরম পানি কোন খামো কোন করে यार नहीं जाता
पानी बता जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां ना तो আমি জানি নি মু আনি মিটাইলে তোমার কুলাইবে না আমি এত খাই না তো মিলাইছি না হুম चप्पल हटाओ किधर किधर रख देते हैं चप्पल मैं तो बाहर फेंक दूंगा हाँ क्यों रहो रहमान दोबारा स्टिक नहीं रखता আমি খাবো 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 দশটা থাকে 10 টাকা क्या नहीं দিলে काश दो दे ओ सीधी बाइगर बंदर मगे आओ हाँ dia bastos que ele tirou com बास्टर थी और गोवा tem pura ना हाँ ना तेला मुझे बोले देख गलाम थाक हाँ botol किच्छु হবে না আইলে দাও পাইলাম নি না আইলে পাইবা না अंधेरा हो गया पूरा अभी तो दे जाओ ना अभी जा रहा हूँ दे जाना स्टिंग पीने के लिए कोई जाएगा पीने के लिए आ जाओ जिसको जिसको स्टिंग खाना है नाइट हो गया अभी नाइट ये ब्लैक कलर का है रास्ते नहीं देखते दिखाई देगा ना क्या होगा होगा नहीं भाई। नहीं होगा अभी स्टिंग पीने के लिए जा रहा हूँ बिना फ्लैश के लिए बिना हाँ अपना कर लो ओ अभी तो स्टिंग पीने के लिए आ गया लेकिन मालूम क्यों नहीं नहीं पैसा नहीं है ज्यादा पैसा नहीं 50 रुपया है अभी नहीं 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 दो साल स्टिंग दे दूँ 10 साल 10 साल चलो अरे देना का तो देखिए इधर मिलेगा ना इधर है ये नहीं है शाम को मैंने पिया था इधर इधर से लेके तो डबल स्टिंग है अंकल
10 वाली स्ट्रीम ना वन 10 वाली नहीं है, बता 20 वाली है। खत्म हो गया वन में लेके नहीं चलेगा। कौन कौन है? वो अंकल का पास है, कोई बात नहीं चलेगा। मार के याद हो गया। अभी तो रात हो गया ना, मार के देखो देखो कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा, कोई बोलने वाला नहीं है। तो बोलेगा तो ठोक देंगे चलेगा। हम लोग असम का आदमी हो, कोई कुछ बोलेगा तो पूरा ठोक देंगे। बिहार वाला तो बहुत डरता है हम लोग से। गुजराती रे दादा तो करे चल दो मार फायदा कैसी আমি তো যাই বগাল গেছে আর তো পরে ইগরা কো পতাল তো তো কে মেরে আলাইছি সরাসটা তোরা पूरा फिनिश कर देंगे ना। পেট ভরে বস্তুটা গেটা রাস্তা থেকে এক মেরে দিতে রাস্তা ठीक है सभी মুসলমান তো করতে আগে এক মার দুটো তোরা ना ना डरा गया আনতো তো আনতো বন্ধ করতে अंकल का मुंडो কপালে থাকলে পাবি না হলে পাবি না। ঠিক আছে ঠিক আছে আনতো ছিলে না না আমি তো কই আনছি তো করে 10 টা দেখলাম লেবু পানি খামু লেবু পানি খামু না পয়সা নাই ছিলেন আমরা। লেবু পানি খামু बीस वाली है, 10 वाला नहीं है। भाई गला दंदरा खाइना ये कितने वाला है? रेड बुल ओ वो नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता है, वो पीने के लिए चाहिए। ये बोलो मैं कितने खाओगे, कितने खिला सकते हो? मेरा पास उतना पैसा है एक भी खिलाओ लेकिन ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये खाने के लिए चीज नहीं है। हमारा का ओ भाई जरा ये कितने करके? ओ भाई इधर देखो, ये कितने का है? 15 वाली 15 वाली है। हाँ 15 वाली है, 10 वाली वो नहीं है, स्टिंग नहीं है, 20 वाली है, 10 वाली नहीं है जीरा है, जीरा जीरा लो लो, फ्रूटी लो लो, ना खाई लो दो जीरा दे दो। फ्रूटी कितने कर दो? 10 के फ्रूटी ले लो 10 वाला। और मेरे को माता दो जीरा खाना नीचे मेरे को एक स्टिंग दे दो। ऐसा भाई ठीक है, बार बार फ्रिज में खुलता है और 2 दे दो। कैसे करा बोला कितने दिन में ना रहे देखो एक बार मेरा ले लो बस लो और क्या लेना है और लो 5 वाली स्ट्रिप्स है, 5 वाले तो आइटम कोई नहीं, 10 वाला आइटम कैसे है, बस हो गया। पास करना मेरा आईडी